زمون د پښتانه چرته لاړ شي د خپل لباس وغورځي او پینټ شرټ واچي خام واورئ ګوره د وطن سره مینه محبت د خپل جامې سره مینه محبت دا د ایمان نښه ده ښه ګوره د انګریز راغلی دی او دا ویډیو تاسو پوره ګورئ زه به د بیا خاموش شمه د انګلینډ نه راغلی دی په پېښور کې ګرځي او دا منډې تړلې یو قسم لوی او جناب بیا د پښتنو لباس اچوي او څه چې د پښتنو لباس دا د ټولو نه بهترین چیز دی یعنی د پردې په اعتبار سره د جسم په ډېر ښایسته او محفوظي او زما دا خوښ دی د پښتنو لباس زما خوښ دی نو جناب بیا چې زموږ دا پښتانه دا یې چېرته لاړ شي سیل لا یا سوات او کالام او غیره ته لاړ شي یا بهر ملکونو ته لاړ شي جناب نو د خپلې جامې نه ولې انکار کوي ولې او خلکو دا بدنامه شوې هسې بدنامه شوې ده د پښتنو خو یو تاریخ دی ته تاریخ ولیکې که نه د شرم د وجې نه خپل لباس پرېښودل نو ته راته ووایې دې پښتو بیا موږ څه دغه وکړو د دې پښتو بیا موږ څه ګټه وکړو په دې به څه پښتو وکړو چې د پښتو لباس موږ وغورځوو زمونږ چې کله لاړ شو کومراټ سایډونو ته لاړ شو دا خلک یې دا پښتانه به یو پینټ شرټ په واچوي دا خپلې کپړې به لرې کړي هلکه ته پینټ شرټ اچې نو دا پښتو دا جامه دا څومره خوند کوي دا څومره ښایسته لباس دی جناب تاسو د انګریز دا ټوله ویډیو وګورئ د کس لا ورغلی دی او بیا کپړې او پلانې ډینګرې خوا دېخوا یو ملګري وي ده ورسره ډېر د کسو سره زیاتې کړې دا پیسې دي ډېرې اخیستې بهر کې دغسې خبر نه کوو خو جناب پښتون لباس اګو د افغانستان دی په پاکستان دی په پوره دنیا کې یو حیثیت لري دا چې موږ سیل ته چېرته لاړ شو نو برای مهرباني دا خپلې کپړې مه غورځوئ دا پینټ شرټ مه اچوئ هر ځای کې چې یو ځای کې ضرورت دي صحیح ده خو چې ضرورت نه وي جناب د خپلې جامې سره مینه محبت دا د ایمان نښه ده تاسو ویډیو وګورئ چې څه کوي This guy here. Okay. Shukriya. I am looking to buy the shalwar kameez. Shalwar kameez? Yes. Size for you? Oh, I don't know how shalwar kameez sizes work. Come here. Let's have a look. Oh, we're going upstairs. We're going on a behind the scenes on a mission to become Pathan. Let's go. Okay, great. Wow, private seating. Normally I am a size medium. Medium. Oh, okay, these are darker colors. What about like this color? Color? Yeah, which is Pathan color. Acha. That's what it's all about right there. Oh, yes sir. Do you like your first day at school? Your dad's doing this tie for us. It's got like a sports stretch to it. Shalwar kameez Pathan. Yeah, shalwar kameez Pathan. That's exactly what we were after, isn't it? And these are trousers? What are they? Pente. Shalwar. These are underneath. What is it? Yeah, these are trousers, aren't they? Yeah. Okay. He's going to run away while I change into these pants. It's like your own privacy curtain, isn't it? Imagine cutting about Pakistan like this. He's coming back, look. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. You've become about 30 years older. Wow, these are huge. Mr. Why your country? Mr. England, sir. England. Gee. Standing here with no pants in the back of a Pakistani clothing shop with some old men. Should I just put these on now? No. Wait. Sorry, brother, I'm impatient. Wait. I'm too excited to become Pathan. I'm just stood here with me little skinny white legs. It's not the most ideal situation I've been in before. Threading the string through the waist of the trousers there to create, I guess, the waistband so I can actually wear them. Fella? Alright, okay. There we go. Very firm fitting. Easily? Yes. Okay, yes. Oh, check out easily, okay. You show me one. Oh, okay. And then you just took all that in, right? Put that on there, look at this. We're flying now. Look how much movement I've got. I think I could pull someone straight out now, like. Easy cloth. Yeah, I think so, yeah. It was very good like. Yes, you think? Very good looking. Thank you. Yes, Pathan. Yes, thank you very much. That's what my goal was, to become a Pathan. And you approve? Me Pathan hu? Yes. Gee, okay, mashallah. Mashallah. Mashallah, thank you. Thank you very much. I would like to formalize this transformation with a payment.
5,000 rupees. 5,000 rupees for the privilege. Pakistani. This is Pathan tax. Yes, Pathan tax. To become Pathan, you must first give one crisp orange note. After this moment, I become Pathan, okay? Yes. There we go. It's done. Thank you. I am Pathan. You looking Imran Khan. I look like Imran Khan. Yeah. Amazing. Well, I'm going to hopefully bowl like him. There we go. Come here, mister. I'm coming. Oh, wow. Green tea. Thank you, sir. Come on, ma'am. Oh, me too. Hey, Bismillah. Bismillah. Oh, sweet. Sweet green tea. Very Green nice. tea. Yes, sir. Sit, brother, sit. Okay.